Ayan po ang Cuneta Astrodome. Diyan po tayo pupunta para sa mga ano ng Santo Niño. Ay, meron yata silang magandang ayan Mayor Emmy Calixto Rubiano, Primera Hermana Mayor. Primero Hermano Mayor, si Congressman Tony Calixto. Wow! The Pasay City Santo Niño Festival. Ayan, papasok po tayo. At nandito na tayo. Wow! Sa Cuneta Astrodome. Okay, yan. Rojas Boulevard na po dyan. Dito po ang Pasay City Hall. Papunta doon. So, ayan na. Papasok na tayo dito. Ay, wow! Kay Senyor Santo Niño. Piyesta mo pala sa 25. Itong linggo na yata. Good afternoon po, kuya. Wow! Ang ganda. Nombre de Jesus Incorporated at Pasay City. Fiesta del Santo Niño 2026. Yan po ang calendar of events. Ang theme po is Kuya Santo Niño, Sandigan ng Katotohanan. Wow! Visit of the image of the Santissimo Nombre del Niño Jesus sa Pasay City Hall. Ayan po ang mga schedule. Paki-screenshot nyo na lang po. Eto na, Monday, January 19, 5th day novena. Hanggang sa 25. Yun naman po ang Assembly of Carrozas, Astrodome City Hall Grounds. Grand Procession 3 p.m. Pasay City Hall to Rojas Boulevard, Pasay/Manila boundary. Tapos Blessing of Santo Niño Images, closing rites. Diba? Ito na po yung mga hello. Hi po. Ay, ang dami. Akala ko pa dito lang. Ay, hello. Ganda. Hello po. Kaway-kaway po. Simply Jane. Simply Jane po. Ako ay titingin. Thank you. Wow, ang dami. Wow. Ang dami. Ayan, mga 200 images pa daw po. Uy, ayan na dinadala pa nila may baby Jesus pa. Mga 200 images pa daw po sa loob. Popular Santo Niño images and devotions in the Philippines. Ito, Santo Niño de Cebu. Diba? Tama. Number 1, 1521. Pinakauna. Diba? Si Ferdinand Magellan po nagbigay kay Reyna Juana. Ayan, Santo Niño de Tondo. Medyo maputi yung Santo Niño de Tondo. Ayan siya, Ayan ang history. 1972. Ang recovery after a grand theft. Ay, ninakaw po pala. Ayan po, So, Ferdinand Magellan's expedition in 1572 and gifted to Lacandula, the king of Tondo. Meron din pala siya kasi upon his baptism, binigay din siya, becoming the second oldest icon in the country. Tapos ninakaw siya. Established, ito po ang enshrined in the historic Tondo Church established by Augustinians. It's a major pilgrimage site famous for its vibrant January festivals and a miraculous sa 1972 recovery after a grand theft, solidifying its deep spiritual importance in Manila. Pray for us. Niño de... Okay, parang Nazareno siya na bata. May cross. Mucho bonito a la suerte. Blue-eyed po. Ito naman, Santo Niño de Pastol. Kasi meron siyang lamb. Ayan po, and the sheep. Santo Niño Abundancia.
Ayan, may fruits, may grapes. Santo Niño of Love, isa. Itong isa. Si Abundancia. Kasi may grapes. Praga. El Niño Rey. Jesus Salvador del Mundo. Ayan. Ito naman, El Niño del Corazon. Del Corazon. Slowly. Ayan, para sa mga IBCG. Santo Niño de Pag-asa. Diba? Santo Niño de Año. Agno o Año. Yan. Santo Niño de Paredes. De Paredes. De Pag-asa, kaya mayroon siyang dove. Tapos ito naman, Santo Niño, Pulubi. Pulubi, oh. Pulis. Mga pulis, mga pulis. Ayan, ito pa, isa pa. De Pogi. Ito, Santo Niño de Lopez. Ayan siya, oh. Ito, Santo Niño del Pilar. Santo Niño del Pilar. Ito, Santo Niño de Jesus. Kay Mark de Jesus siya. Ito, de Arcega. Santo Niño de Arcega. De Arcega, Santo Niño del Buena Suerte. Ito, del Buena Suerte, Golden State Warriors. Ito naman, Santo Niño de Praga, de Familia Gonzales. Ito, Santo Niño de la Gracia. De la Gracia.
Ayan. Santo Niño de Buen Viaje. Ayan. Santo Niño de Viaggio. Viaggio. Ano ibig sabihin? Hanapin ko na lang po ang Viaggio. Parang biyahe din, no? Di Viaggio. Ito, Santo Niño de Divino Jesus. Ayan po. Ikot na tayo dito. Ito, wala akong nakalagay. Basta, para siya si Mama Mary. Ayan, nakita ko na po kanina ito. Mga yellow-green pala. Welcome, welcome. Hopeful, no? Kasi, the welcome del mundo. Ito naman, no? Salvador del mundo. Pagka naka-open arms, welcome. Santo Niño de Cebu, maitim. Ayan. Yan ang Santo Niño de Cebu. Pagka Praga, maputi. Ito, de la Niña. Santo Niño de la Niña. Ay, yung anak ko, kailangan kong ipabaya sa iyo. Kasi de la Niña, Niña yun eh. Santo Niño de la Suerte. Pray for us. Ito, ayun siya oh. Cute. Santo Niño de Praga. Ayan. Santo Niño de Architect. Ayan sila, oh. Ito naman, Santo Niño ng Mananahi. O, di ba lahat ay meron. Si Santo Niño Pintog. Ano ibig sabihin po ng Pintog? Hindi ko po alam. Ganda, oh. Wow. Ang cute. Ang cute ng Niño Jesus. Ayan po. Sleeping Santo Niño. Ang cute ng Sleeping Santo Niño. Santo Niño de Transport. Wow. Para wag mag-traffic sa Maynila. Si Princesito Butchoy. Hello po. Butchoy. Santo Niño de Action. Wow. Uy, parang si ano lang siya, oh. Ang cute naman. Meron pa siyang ano, ID, oh. Santo Niño de Action. January 10, 20. Ano yan? Ha? 2,000 siguro yan. De Action. Pastor. One side lang yun kanina eh. Yung other side po kanina. Yan o. Yan. Del Mundo. Ito. Familia Moises. Santo Niño de Familia Moises. O, diba? Last ko yan. Alam mo ba, that was my last kasi lato. Na-cover ko na yung kanina, diba? Na-cover ko na yung kanina. Yun o, yung pinakahuli ko pala, Familia de Moises. Ito pala yung Cuneta Astrodome. Gising na ang Jesus.